اوه الو. اوه سوزی تنجی خوبی؟ اوه شما رو هم جواب بودن. اوه من میگم نچنین کو بگورم خوان چند خریش در خودی دیدم خیلی دوزی همه را جواب دادیم که میریم دم میگیریم درست خونه دار. مایل خشم بودم این صورت بفراغت. خب. سلام علیکم زنگ جون. چلی سوزی نازی؟ آمدن مردم؟ اوه اومدم. تصور میکنی که سردار ما را با مناسبت سوال نو دو روزی هممون جواب داد. تماما نکرد. دو روز من در خونه ام. میدونی یگون کار ندارم. دو روز دم میگیریم. قطعا کینو تماشا میکنیم. کوکوروز میخوریم. اینستاگرام میداریم تماشا میکنیم. چی کاری که بخوای. تمام دو روز من قطعم. گفتنی دو روز من در جمعه استم. راست میگه. ما میسیم دو روز نمیجا. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال کچ. خیلی که میدونم ما موشینوازو را اوج ترک کردیم و گذاشتیم به صحنه‌های حجوی و همین که نمود ویدیورولکای نو و شما را میخوام معرفی کنم با کمانده ماینا این دامو نو چه نکرو همدو میخواد ماینا نو نکا پروداکشن کاروچی مفایکات چی مورخصات سومایا کیبر لویج Било. Фирус. В общем, короче, на меня хамаш команда. Ма хастам нестем и на хамио канал мада пеш будан мегран. То есть ма хастам. Йосман, но ми Йосман. И анда роль иногда иштирок мекунад. Да. В общем, короче, шинос шидан нами команда. Ма бо нагоин ки агон каси дигар роликой бизнеса да канал партиса и одамои моя мо хама як команда. Канали Нека. В общем, короче, видеора тамошо кардан мегирем. Лайк, подписка фаромӯш намекунем бародаро. Лайк хеле бешава. В общем, лайка фаромӯш накунем бародаро. Сарч мекунем видеоро. نمیتی نامه رو تا بخدا نگاه کنی شبیه سلام علیکم. بخدا که ناز نمرو تا نمیتی؟ من هر کس در نمر نمیتونم. خوش کن دختر خلا. چی میخوای خشویته؟ نمیدونم. چی میخوای بگو من بخورم؟ نمیدونم. تو امروز یاون کس گفته که خشویته. نه. چی تو امروز یاون کس طرف فریب نکرده؟ نه. تا گوش کن نامه رو خطه. بیزار کرده. نمره نو خریدم. با شما دبته.
گوش کن دخترچه در دست سیمو دخترچه در دست شما چه جرأت کردین دختر مرا دزدین؟ $20,000 بیار دخترچه تا بگی برم $20,000 گوش کاکا جوی خوبش خیلی هم 800% خورد و خوراکش هم چیز جای خوبش هم 800%. هم 100% کی باشه گوش کاکا در همین خونه دخترچه اگر دارم بیا همیشه هم بره مردک میدونی چی؟ بگو من بگو بابام این قدیمم خیر چه کده بگو زندگیشان کو هم قروزیان که ایس میروند تماشا اوس میروند تماشا اوس نمیروند تماشا ما باشیم در یک کنج خانه فهمیدی؟ با میدونی کجا رفتن؟ کجا رفتی؟ اون اوجه یک تنم داره کو میره کجای اون اوجه؟ اون خیلی میره وقتی سر میشوه کجای اوجه؟ ورزا حالا جون اخیام ورزا بش بگو برو انم اوجه بعد نو خیلی مشینی میره کو چیه مشینی میره؟ نو خیلی مشینی میره اوش چه اخی؟ نو تری سه قد سر میشوه طرفی هم جا رفتن سرزا؟ نه یه چی دیگه اینامش سفیداره؟ ها یافتیش سفیداره بعد اوجه خیلی روز مشینی میره کو نوشم فراموش کم نمیدونم اوش چه جنگ مشینی میره کو سنی هوا میبرد با سنی پایان خیلی همون مقصد زنک مقصد که نامش لیژکنیه خیلی میبرم میبری مرده یکم سال میبرم سال نه بگو خیلی پگه میری ماما و بابا میگون 50 سال عمر دیدن خدا ما ترم کو 50 سال عمر بته 50 سال زندگی کنی با هم ای دهن چمال برای چی دوی بد بتو کردی؟ ما دیگه کوری دیگه ندارم 50 سال قطی تو کچکا و پیاز پسکدن بشینم چی؟ قرار جان اینو مخالی باز همین بیزنس ها گنده زور رفته سایده مردک باری کانتینر رو ما اختیار زکاس کردگیم اومده است میفهمی خیلی کدی 5 میلیون دام فقط کوکای زینگی زکاس کردگیم همین کورومدگی همش ایما بور میخرم ما گنده سوم دارم میخالی گاراژ ما بود روبین گاراژ ما 5 تا فراری کنه فراری نو فراری لوبوی نمود مارکا فراری آیفون داشته است خیلی کدی в общем هم خالی با چی دارم ما خونه ما میری میبینی و دام میگی 56 کیلومتر دارم میفهمی 56 کیلومتر دارم با چی داره دیگه هیچ نداره خمه 56 کیلومتر داره تمام в общем خالی چی پرابلم باشه ما حل میکنیم سریوز в общем فهمیدی نه جون یگان پرابلم باشه گپ زایم سون پول ما در پرابلم نیست ما باسون کو لوبوی شکو هم خطا بود اگر میگاتم میدونی همیرا هر چی لوبوی پرابلم باشه گپ زایم چی میپرسی؟ چی میپرسی؟ انگلیسی گام نزد توش که ازه؟ نه توره پانس میگم پرابلم نه توره براتن چوکادی پانس وای اگم مال گاب نیست پانس گوش کجا پانس من دتم از نالیچ کنم همش در کارت دا نالیچ کنم ده همیدا محلش میکنم مال هم اسد Karton da açıyorsun. نه توره ما خودم حالش میکنم Anam ya Allah bunu çatın. باشه Atman olayım. Bomba binamır. مال گاب салом алейкум бародари азиз хуш омадед ба канали нека дар видеои имрӯза ҳамин ҳози ма дар шумо дар бораи конкурс гап мезанам чӣ хеле ки медонед дар канали ману шарипов см шарипов ва шукрулло конкурс гузаштаест мо худмо ташкил кардем в общем ҳама дар ҳамин комментария ё ки дар чӣ савол метиҳанд номеро дар мепурсанд оли мо хача фаҳмондагиам ҳама шарти шурутоя мисол конкурса фаҳмондагием дар конкурс чӣ хали призай чанд сум бояд рӯй кунем куҷо бояд рӯй кунем конкурс дар куҷо мегзара ҳамира фаҳмондагием не ки бо савол метиҳанд хай бо мефаҳмонам ин вазифаи мо ҳаме ягон ҷои чизиш нест ма як та ба як та мефаҳмонам
гӯш кунед бародаро. Конкурсда чанд се приз мошина хай ядно приза сеташ мошина якмаш сечка объемни элеганса. Бародаро, шумо худтон медонед ки сечка объемни элеганс ай 60000 болоя. Ин минимум нарша. И то агар шинос дошта бошӣ. И як дуюмашта мошини седанай Opel Sedan Astra F-кач хеле ки мегемша. Сеюмда Deo Lanos. В общем, машина состояншон зурай, меша нормально. Сечкара ма гарантия метиюм, ягон тадам кадоме ки мебрику, ва ма сёнка мекунем мепартом ки чӣ хали сечка у, ма у хали сечка ма намедонам. Да 50000 ёфта намеша чӣ хали ки калкуляторо меган ку 50000 максимум. Неста сечка максимум 50000 да. Чорум ҷои чорум да бардора квадрокоптер мешава. Квадрокоптер Phantom 3 профессиональный камераи вертолети агар надонен. Ва дастойни призай баъд дарши ҳама телефон мерава. Минимум телефони A50 мешава ки нархш дар магазин дар ҳамин душанбе айни замон 2250 сомон айни замон. Хай 2200 сомда арзон кунин скидка кунан мегирим. В общем, призора ма да шумо фаҳмондум. Шарти бозӣ чӣ қадар? Шарти бозӣ 590 рубл пули я билет бародаро. Рафтестай ҳозир рафтестай конкурс оли тамом шудаги нестай. 590 рубл шумо ҳамин через Сбербанк ина карта ки дестен мегзаронен. Баъд ҳамун чекай ку чекай оператсиона скриншот мекунен дар ин номере ки дестен ҳозир 95721257 да ҳамин номеро тариқи имо равон мекунен. Мо ном фамилиятон қати бародаро фаромӯш накунед. Ном фамилиятон телефонтон қати менависен рӯй мекунед. Мо дар ҳамун билет менависем дар як варақча номи рақам билетона менависем. Ном фамилиятон қати номери телефонтон. Мисол шумо да обратно рӯйтон мекунед. Ждат кунед конкурс бародар. Конкурс дар канали SM Шарипов мегзара. Прямой эфир меша бе ягон махинатсия дар душанбе мегзара. Баъд призора мисол чӣ хе метием кадоме ки бурд кад призора хоен ҳамун Россия рӯй мекунем. Хоен дар ҳамҷа ягон хештавортон боша мебарем дар ҳамун хонаотон мемонем дар кор шава. В общем гуфтем чӣ хали призай чанд сумаи шарти бозӣ. Илтимос мекунем як илтимоси дигар дар ҳамин номере ки дестем фақат нависен. Майли занг назанед, ма ҳамаи шуморо успед намекунам ҷавоб доданда. Нависен, ма ҳатман ҷавобтон метиюм. Тамом бародаро ина номеро ҳама тарафа қоидаи фаҳмондум. Ягон савол дошта боша нависен дар комментария. Бо ма видео мекунам мефаҳмонам. Саломат бошед.